k'a f'i Afrique walima kuma diyara an b'a fɔ ko sous région a ɲɔgɔn si tɛ yen n'i ko ma tulu kun b'an ka sugu la sugu si tulu si tɛ marché fo Kulukoro tulu ka ban a safinɛ ye mun ye o ye dɔgɔtɔrɔw y'a sɛbɛn mɔgɔ ka ordonnance la ni kaba b'i la walima zanfala walima kurukuru fura fila mana sɛbɛn i ko ma safinɛ kelen bɛ sɛbɛn ka fara a kan i b'i ko i ko ma safinɛ na o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka tulu nin k'a la a ka nin usine ba dafiri cogo lajɛ tulu tɛ dilan tuguni baganw ka dumuni tɛ dilan tuguni safinɛ tɛ dilan tuguni maa 800 ɲɔgɔn na k'a bɛɛ bila chômage la nin taara ka usine jɔlen to ale taalen anw ye usine ci zon wulilen fila usine bɛɛ la nin n'an tilara k'a fɔ ko maliba an faw n'an mɔkɛ de ye mali kɛ maliba ye n'o tɛ anw tɛ dɛ an ye mali dun de ye wallahi an ye mali dun de k'a fan bɛɛ tiɲɛ fan bɛɛ maloya kuma dɔ la n'o tɛ aw ka nin armée lajɛ an faw ye nin armée nin dilan cogo min na ɲɛdɔnna tun bɛ kɛ mali armée la a y'a lajɛ ninnu ye baara min kɛ diɲɛ na conflit ma ye diɲɛ jamana si la ko mali sɔrɔsiw ma y'a kɛnɛ kan hali ni ma bɔ a bɛɛ kalama en 1972 portugais ma taa bɛɛ laginɛ ka Sékou Touré to fanga la ye jamana minnu girinna laginɛ tɛ recoloniser tuguni n ko mali b'a ka taa fara armée guinéen kan ka portugais kɛ ka bɔ yen u taara u yɛrɛ sɔrɔ fo Guinée Bissau ani Cap Vert mali sɔrɔsiw ye nin kɛ yan Algérie ba ka indépendance ta waati min mali sɔrɔsiw de taara fara kan 1970 sɔrɔsiw de taara nin ye k'o sɔrɔsiw faga cogo lajɛ an ye 100 faga o la an ye 40 faga o la an ye 10 faga o la i yɛrɛ sigilen f'i bɛ maloya a dɔw la i bɛ information lamɛn de dabila ɲɛmaaw y'an ka fɛn bɛɛ tiɲɛ ka usine bɛɛ da k'a bɛɛ tiɲɛ ka sɛnɛkɛyɔrɔw bɛɛ feere k'an ka armée k'a ci k'a kɛ bɔgɔbɔgɔ ye mali tɔ tora tɔgɔ di n'o tɛ foyi ɲuman t'a kɔnɔ tugun a y'a bɛɛ dun diɲɛ na yan dɛ kiyama fana kɔntarandi bɛ kira k'a di sadɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam ko wallahi bi maa dɔ ye kiyama kɛnɛ k'a tigi kɔnɔbara bonya kelen bɛ komi soden kelen so mais n'i y'a balabalansi kɔnɔna la k'a giriya tɛ tɛmɛ soso kama kan k'a tɛ tɛmɛ a kan an farala mali nin ma koyi yɔrɔ ɲuman jumɛn bɛ mali la sisan a y'a lajɛ an ka dɔgɔtɔrɔso bɛ cogo min a y'a lajɛ a ye kalankɛyɔrɔw a y'a lajɛ a ye armée a y'a lajɛ denmisɛnnin jogo a y'a lajɛ u bɛ to ka Modibo Keyita ka discours dɔ bila a la kuma dɔ la i b'a lamɛn wallahi a bɛ k'i ɲɛna ko cɛkɔrɔba bɛ ɲɛnamaya de a b'a ka kuma min fɔ a bɛ k'i ɲɛna ko c'est actuel de don ka jamana bɔ dɔn b'a la jamana na denmisɛnnin bɛ ɲɛbolo ka fara maloya tɛ yen u sigilen bɛ tedaga de kunna baara tɛ yen ka d'a ka baara ma ɲini ka d'u ma fɛn bɛɛ tiɲɛna minnu dun bɛ fanga la an ɲɛ tɛ nagasi yɔrɔ la olu t'a la o bɛ se ka faamu jamana sɔrɔ mana kɛ nemuruba ye ka bɛn maa kelen d'a ma jamanaden tɔw ye mun de kɛ n ko y'o de ye n'i y'a ye Europe bɛ taa ɲɛ Chine ninnu bɛ taa ɲɛ o ye fɛn partager de maa kelen min bira kan dɛ ne b'a f'i ye n ko Mali kun ka fisa ni Chine yanni maaw ka na Mali kun ka fisa n'a ye foyi kun tɛ Chine mais maaw nalen a ye Chine kɛ cogo di bi économiquement jɔn bɛ Chine a ye Dubaï lajɛ a bɛ Emirati min fɛ jamana 7 de don a ye t'a lajɛ ka tila ka ye ko ni dugu belebeleba ye wallahi san min an taara Dubaï kabakoba e yɛrɛ jɔlen bɛ barge Dubaï la k'a lajɛ chinois bɛna ka barge Dubaï lajɛ fa da bɛ wa fa bɛ ɲinɛ a yɛrɛ kɔ Dubaï jamana fitinin don kuma dɔ la yɛrɛ Dubaï maana Emirati dugu dɔw bɛ yen i ta Bamako quartier 2 i b'o fara ɲɔgɔn kan o ka bon n'a ye Raso Khayma ninnu ni ayiwa Sharjah ninnu dugu fitininw don mais k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 1972 anw ye indépendance ta 1960 Dubaï Emirati maana Abu Dhabi ninnu ni Dubaï ninnu ni Sharjah ninnu ni Raso Khayma k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ Emirati a kɛra 1972 mais o de filɛ nin bi diɲɛ bɛɛ bɛ fɛ ka taa Dubaï a y'an ka commerçants lajɛ ni Dubaï siga tigɛra o bɛ kɛ cogo di alors que an den tɛ Dubaï ye dɛ an mɔden de ye Dubaï ye mais Dubaï de filɛ k'an dansa an ka ɲɛma ninnu farala an ma dɛ wallahi u farala an ma kuma dɔ la an bɛ exemple ta ni dɔw ye a maloya banna mais a bɛ kɛ cogo di an b'a kɛ cogo di maa dɔw bɛ yen silamɛ tɛ nka u ye baara min k'u ka jamana ye an bɛ exemple ta n'a ye mun na parce que u ye baara min kɛ an ka ɲɛbɔ a fɛ an bɛɛ b'a fɔ Mandela dɔw yɛrɛ b'a fɔ e bɛ minbar sanfɛ i b'a ka mun tɔgɔ fɔ o tɛ silamɛ ye o fɔli maloya tɛ n na ka da kan Alahu Taala yɛrɛ ye dɔ tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ o tɛ silamɛ ye an bɛ nin tɔgɔ fɔ mun kama a ye baara min maa ka san 27 kɛ kaso la ka tila ka bɔ tuguni ka kɛ héros ye a ye Mandela garija la a bɔlen bɛɛ ma tila ka k'a fɛ a jɛman fara finman kan a yɛrɛ de tilara ka démission demander n tɛ se fanga nin kɔrɔ tuguni a y'a di maa wɛrɛ ma an mago bɛ nin patriotisme sugu de la an mago bɛ nin wɔtɔni sugu de la Afrique dugu tɛ yen ko ne yɛrɛ taara yen Afrique ko Mandela tɔgɔ da yɔrɔ dɔ tɛ yen ni okɔliso dɔ tɔgɔ dalen t'a la sira dɔ tɔgɔ dalen b'a la dɔgɔtɔrɔso dɔ tɔgɔ dalen b'a la u yɛrɛ ka jamana wari bilama a kunkolo de b'a kan i bɛ taa ONU na ONU 2019 dɔrɔn pe an taara yen Amérique ONU an taara yen ONU yɛrɛ kɛnɛ kan i bɛ cɛ finmanba dɔ y'a kelen dɔ k'a bolo kɔrɔta
ala je kanya de ni ma do yije tugu nyini ga ko ni joyi o ba fi ko Nelson Mandela to babu blenka africain ta ka to ke symbole fo oni kon aka kan do ko tigi ko do de kesa wallahi o tigi ko do de Mandela stati be oni kon era na fure la ka ba fure de ko no ya to fene isa Mandela ere ka jay Paul Kagame la jabay génocide min kara au Rwanda 94 plus de 800,000 morts ma ba ke meshiki ka beva ngani chenali Afrique ko na be jona président me be kaka bonoyi Afrique président be ka bonai abeka bonai mais alaje aka jamana de onde ya faya ka mandan flana bane ko manda ko te ta la goyi onte black ma wore shita e beni na yansa fi kasa kana boyande African ba fa ga président ma yoro ke kana boya yake kan yade koi to baga bireta utau kama jamana doran mago baga ke kana boya e katoya di yake kanya masi kana kibe kuma wallahi mago yere ba doyi bamanan ko kuma wallahi kun gana len fugulan boka telenayo o mandele nayo nyeni ke hal sai macha mange note jamana dewndi ba fo yeni ke nununde fleka fu ka président mai tita yorola toya on te fale mashila chere te brani shibo wallahi afasalendo akembe ko mi banade bal ma yebara minke ay kigali laje kigali dugu be afriki kono ya kigali ni dugu mimbe suma halanga président ere be exemple ta kigali ka c'est la ville la plus propre d'Afrique Afrique dugu ma fonga chega en Afrique dugu be de sanu ya koni na ababe be mun fawe barade be mawbla nyonyesa wallahi ego Chavez be sadomi Venezuela ka bela jile yake kashide ina fu fadi sara wal muba ema ikabna bora do mena Venezuela mam lafiya rabuka kuma dobe kuma kilin dobe akafsani mabba kilin anga Afrique président ay baraka nota anya tawla wallahi jamana ni mbaka free abaka b abaka ta fem baka wuli abeta yanga jamana ka jiebe de da beyodi kangu Musa be dugumena Mali kunye 3e de sanuna Ghana de kunye 2e maye Ghana la jabi Ghana bla Afrique du Sud ni sanun bola Ghana de première position la Afrique du Sud de 2e Mali kana 3e sanuna Mali est 3e de Afrique kono sanuna mais hal sey ko Mali gidron naje sanumbe bo dugumina ita dugu la yelenta dugu doko sanumbe boro na munum ba bara ere la kumaro la ali bolo chugo nyumanti o sanumbe bo keme mugande be di on maya ato bishikin be blavion kono ambena katana e jamana kok kango Musa ni o shula wuli bi subabu be sanumbo ya namba kadimi ko sanumbo manchin tambule ya kango Musa ya taboni manchin jumai kango Musa ya taboni manchin jumai bi ko te koy cere hijira wati min alaje 1324 kango Musa ka hiji 1324 wa mamme ko sobe fenede sam wani duro ayo drompe de kenye maya la sara ma yebara mi ke halisina ambaka ko dala bamana nga kuma ko ni ceye ka muso blale walma muso min fatora ne ye kuma be ko tam halisa nyebe defu do de la mumba bulu yi note mumba bulu no nyana hakili be bo mun sara me halisa ye baka shude tan ni karsa kumbia o koro nyana ma kante usuma da kambe de ma ijo oro la ide taka barake alaka hakili mandam alaka mbe sabati halisa jamana na alaka jamana tanye demisanu ka dusuta jamana ni ka bokla an ka klanga tanye wode kadanya mbe kala nyini wode